Hello guys, may buntag sa tanan no. Karong adlaw di ay guys is ako na pamuhian ako ang mga 9 heads na native chicken na nakakulong. Kay dagko naman sila para maka-absorb pud sila og init sa ilang kalawasan. Actually mainitang na ginapud na sila diari sa kurungan pero indot magyud to nga magkakak sila diya sa yuta ba. Unya para makakaon pud sila og mga sagbot-sagbot kay nindot magud na sa mga manok nga makakaon pud sila og sagbot para healthy ra pud sila. Sa pagpamuhi bitaw og manok guys no is agwantahay lang gyud ni kay dugay manggud pud mabaligya ang mga manok. Unya kalas bugay ni sila og pagkaon kung daghan na kaayo. Maong pagdaghan kayo amo ang manok isa ginasagulan gyud namo na ang tahop bay tawag anong kana bitong pag magpagaling ka sa mais di ba naman din murag tahop mo na sige pagkaon namo sa manok di sagulan namo na og saging or tangkong baka tadaron mo na siya. Kung naay budget is ginasagulan namo og feeds pero kung wala may budget kay tahop ra gyud og mga saging og mga tangkong ana ra gyud na ang tirada no para di pud kaayo kala sa kwarta. Nya kay nang kadaghan naman ni ako ang mga manok mao naka-decide ko og naka-decide mi nga mananom na lang mi og mais kay para dili na misigpet og tahop. Salamat sa pagtanaw, until next video, bye bye.